68,50,000 रुपए पर एक शख्स की दियत है। नाज़रीन कराम, कराची में कार साज ट्रैफिक हादसे को लेकर इस वक्त हर दर्द दिल रखने वाला इंसान जो आमना और उसके वालिद इमरान के लिए इंसाफ की दुआएं कर रहा है। लेकिन नाज़रीन कराम, इन तमाम सर्कमस्टांसिस में आज हम दो किरदारों की बात करने जा रहे हैं। एक ऐसा किरदार जिसका नाम डॉक्टर चुन्नी लाल है। डॉक्टर चुन्नी लाल का ताल्लुक मजहब इस्लाम से नहीं बल्कि उसका ताल्लुक मजहब हिंदू से है और डॉक्टर चुन्नी लाल को इस्लामी तालीमात के बारे में बिल्कुल नहीं पता। जब डॉक्टर चुन्नी लाल पैदा हुआ उसके कानों में अजान नहीं दी गई थी और उसको इस्लामी तालीमात के बारे में नहीं बताया गया था। और नाज़रीन कराम, उसी जगह पे डॉक्टर अगर चुन्नी लाल की बात की जाए तो डॉक्टर चुन्नी लाल एक पूजा पाठ करने वाला और जो कि मंदिरों की पूजा करने वाला वो शख्स है जिसको इस्लाम के बारे में बिल्कुल नहीं पता। लेकिन नाज़रीन कराम, दूसरी जानिब इसके बरक्स एक ऐसा किरदार जिसका नाम माहिर कानून दान आमिर मंसूब के नाम से पुकारा जाता है। नाज़रीन कराम, अब उसने अपना किस तरह किरदार इस केस में अदा किया और इस शख्स ने अपना किरदार किस तरह अदा किया। नाज़रीन कराम, मुल्ज़मा के वकील आमिर मंसूब साहब पहले एक इंटरव्यू में आते हैं और कहते हैं कि मुल्ज़मा के पास बरतानवी लाइसेंस है और मुल्ज़मा का ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं, पता नहीं उसके हाथ में गाड़ी की चाबी किसने थमा दी थी। लेकिन नाज़रीन कराम, साथ में ये कहते हैं, ये वकील साहब कहते हैं कि मुल्ज़मा 5 साल से ज़हनी मरीज़ा हैं और इनकी अद्वियात चल रही हैं। नाज़रीन कराम, बड़े ही एक मुअज़्ज़ब अंदाज से ये शख्स झूठ पे झूठ बोलता रहा और उस खातून को बचाने की पूरी कोशिश करता रहा। ना सिर्फ ये वकील बल्कि पूरा सिस्टम इस खातून को बचाने की पूरी कोशिश करता रहा। और नाज़रीन कराम, इस शख्स ने चंद टकों की खातिर अपने ज़मीर का सौदा तो कर लिया और ये शख्स वो था जो इस्लामी तालीमात के बारे में जानता था, जो कि हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुसूसना के बारे में जानता था। जब ये शख्स पैदा हुआ तो इसकी कान में अजान दी गई और इसको बताया गया कि इस्लाम किस तरह इंसाफ के बारे में कहता है। नाज़रीन कराम, इसको हज़रत उमर फ़ारूक का दौर भी पढ़ाया गया। लेकिन नाज़रीन कराम, जब इस शख्स के सामने पैसे आए तो इसने यही बेहतर समझा कि मैं अपने ज़मीर का सौदा कर दूं और मैं ज़मीर फरोश बन जाऊं। नाज़रीन कराम, डॉक्टर चुन्नी लाल मुबैना तौर पर बताया जा रहा है कि इस शख्स को तकरीबन 20 करोड़ रुपए की रकम देने का कहा गया और इसको डराया धमकाया गया। लेकिन ये शख्स अपने फैसले पर अटल रहा, खड़ा रहा और इस शख्स ने कहा कि मैं कभी भी अपने ज़मीर का सौदा नहीं करूंगा। नाज़रीन कराम, जिन्ना अस्पताल के नफ्सियाती डिपार्टमेंट के हेड इंचार्ज जो है उन्होंने कहा कि मुल्ज़मा नताशा जो है वो मुकम्मल तौर पर उनका ज़हनी तवाज़ुन ठीक है और उनका कहना था कि जब 19 अगस्त को हमारे पास मुल्ज़मा नताशा को लाया गया तो उस वक्त मुल्ज़मा की तबीयत ठीक नहीं थी, उसकी हालत ख़राब लग रही थी। लेकिन उसके बाद जब हमने उसका ट्रीटमेंट किया और मुकम्मल तौर पर वो ठीक होगी और उसके बाद जब हमने सवाल जवाब किए तो उस वक्त हमने ऑब्जर्व किया कि मुल्ज़मा कोई ज़हनी मरीज़ा नहीं बल्कि वो नॉर्मल थी। लेकिन नाज़रीन कराम, उससे पहले पूरी कोशिश की गई और मुल्ज़मा को थाने नहीं लाया गया नाज़रीन कराम, बल्कि मुल्ज़मा को थोड़ी देर एयर कंडीशनर माहौल में बिठाने के बाद उसको अदालत पेश नहीं किया गया बल्कि सीधा उसको हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया और फिर उसके बाद और भी ड्रामे रचाए गए कि यह खातून बेकसूर है। नाज़रीन कराम, इस खातून ने दौलत और ताकत के नशे में धुत होकर जिन दो खानदानों के चश्मो चिराग को रोंदा है और अपनी गाड़ी के नीचे कुचला है, नाज़रीन कराम, इस पागल खातून को किसने 7 करोड़ रुपए की गाड़ी की चाबी दे दी। नाज़रीन कराम, अब सवाल यह है कि आज आमना और उसके वालिद के लोहे कीन उनका खून किसके हाथों तलाश करे। नाज़रीन कराम, जब FIR दी गई तो उनसे राब्ता नहीं किया गया। नाज़रीन कराम, उनसे नहीं पूछा गया कि कौन कौन सी दफात शामिल करनी है। नाज़रीन कराम, तफ्तीशी अफसर कहता है कि हमने जो दफात लगाई हैं वो नाकाबिले कबूल हैं, लेकिन अपने ज़मीर का सौदा करने वाले ये माहिर कानूनदान आमिर मंसूब साहब कहते हैं कि हमने जो भी दफात लगी हैं या नाकाबिले ये काबिल कबूल हैं और हमारी मुल्ज़मा जो है वो रिहा हो जाएंगे। फिर साहिब आते हैं और मीडिया टॉकिंग करते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये अल्फाज कहते हैं कि एक शख्स की जान की कीमत, एक शख्स की दियत जो है वो 68,55,000 रुपए है। अगर अदालत कहेगी तो हम वो 68,55,000 रुपए दे देंगे। उस बाप और उस बेटी का खून किसी को भी नहीं भूला, लेकिन ये शख्स जो है एक इंसान की 68,55,000 रुपया कीमत भी बता रहा है और साथ में उस मुल्ज़मा को मुकम्मल तौर पर प्रोटेक्शन दिलवाने की पूरी
پوری کوشش کر رہا ہے. لیکن ناظرین کرام اس وکیل کے ساتھ ساتھ جب پورا سسٹم اس خاتون کے ساتھ کھڑا ہو گیا تو اس وقت تناتن ایک شخص جو کہ اقلیت ہے, جو کہ پاکستان میں اقلیتی زندگی گزارا ہے, ڈاکٹر چنی لال. ڈاکٹر چنی لال کے بارے میں جب میں نے ریسرچ کیا تو ڈاکٹر چنی لال کے جو بھی اس کے پاس مریض آتے ہیں وہ 98% اس پہ بلیو کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بہت ہی اپنے جو کہ علاج معالجے سے, اپنی امانت داری سے بہت ایک اچھے انسان ہے. ناظرین کرام اس وقت پاکستان میں نہیں بلکہ بیرون ممالک میں بھی اس شخص کو سلوٹ کیا جا رہا ہے, اس کی عظمت کو, اس کی جرأت کو اور اس کی ہمت کو سلام کیا جا رہا ہے. ناظرین کرام میں کہوں گا کہ ڈاکٹر چنی لال کے الفاظ جو ہیں وہ تاریخ کے اوراق میں سنہری حروفوں کے ساتھ لکھے جائیں گے. لیکن ناظرین کرام اس جیسے ضمیر فروشوں کے میں کہتا ہوں کہ تاریخ کے اوراق نہ جانے کس میں لکھے جائیں گے اور یہ شخص اپنے ضمیر کا سودا کس طرح کر سکتے ہیں. ناظرین کرام آمنہ اپنے والدین کا خرچہ چلا رہی تھی, جس کی ایک بہن اور اس کا ایک بھائی تھا. وہ یونیورسٹی جانے کے ساتھ ساتھ تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ ایک پرائیویٹ ملازمت بھی کر رہی تھی, اور آپ اس کے والد کے ٹھیلے سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ شخص کس طرح اپنی زندگی گزار رہا تھا. ناظرین کرام گلی محلوں میں جا کر وہ پاپڑ فروخت کرتا تھا اور اس شخص نے اپنے بچوں کی تعلیم جو تھی وہ بھی تب بھی جاری رکھی تھی. وہ اس مہنگے دور میں, مہنگائی میں, پستی مہنگائی میں حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کر رہا تھا. لیکن ناظرین کرام اس خاتون نے دولت اور طاقت کے نشے میں دھت ہو کر ان کے اوپر گاڑی چڑھا دی اور اب پورا سسٹم کوشش کر رہا ہے اس خاتون کو بچانے کی. ناظرین کرام مبینہ طور پر پولیس 15 منٹ کا راستہ 1.5 گھنٹے پر طے کرنے پر مجبور کیوں ہوگی؟ ناظرین کرام جب یہ خاتون جاتی ہے تو اس کو ایئر کنڈیشنر مال فراہم کیا جاتا ہے اور وہاں پر یہ خاتون ہمیں مسکراتی ہوئی بھی نظر آتی ہے اور اس خاتون کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں نہیں لگی ہوتی, کیونکہ یہ خاتون جانتی ہے کہ میرا ملک ایسا ہے, میرے ملک کا قانون ایسا ہے کہ جس میں کہا جاتا ہے کہ پیسہ پھینک اور تماشا دیکھ. ناظرین کرام اب پیسہ پھینکتے جائیں گے اور تماشا دیکھتے جائیں گے. لیکن ناظرین کرام اگر آپ اور مجھ جیسے لوگ آمنہ اور اس کے والد کے لیے انصاف کی دعائیں دیتے رہیں گے تو انشاءاللہ ایک دن آمنہ اور اس کے والد کو انصاف مل جائے گا. اور ناظرین کرام پاکستان میں اس سے پہلے کی بھی اس طرح کے انسیڈنٹ ہوئے ہیں تو ان ملزمان کو 302 کی دفعہ کے تحت سزائے موت یا عمر قید کی سزا سنائی دی جاتی ہے. لیکن ناظرین کرام اس خاتون کو بچانے کے لیے سسٹم مکمل طور پر متحرک ہو چکا ہے اور آج سلیوٹ میں پیش کرتا ہوں اس شخص کو, ڈاکٹر چنی لال کو, جو کہ اس سسٹم کے سامنے ڈٹ گیا, کھڑا ہو گیا اور اس شخص نے کہا کہ میں کبھی بھی ناانصافی نہیں کروں گا, میری قلم سے کبھی بھی ایسا فیصلہ نہیں لکھا جائے گا کہ جو کسی بھی غریب کے لیے اور کسی بھی جو کہ لاچار کے لیے نامناسب ہو اور ناانصافی ہو. لیکن ناظرین کرام مجھے افسوس ہے آج اس نظام پہ اور اس ماہر قانون دان پر جو کہ اس خاتون کو بچانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں. اسی کے ساتھ اپنے میزبان میاں اسلام کو دیجیے اجازت, دیکھتے رہیں NPG میڈیا.